my video. Bye-bye. Hindi talaga babay 1 million seconds. Bye-bye! Kung hindi talaga yung babay 1 million seconds. Bye-bye! Bakit tayo ulit? Tingnan mo na nasan yung guys. Aray ko, pre. Dito lang akong tamaan eh. Lagaw ka. Bakit? Ang sakit na kuhan ko. Oo, tumubig niya. Oo, di Ali. Bakit mo? Salamat ka. Salamat ka. Wait niya. Ako naman. Wait lang. Wait. Fantay. Ito. Wait lang. Speed push. Speed push. Ayun. Speed push. Come on. Speed push. Speed push. Speed push. Headshot off. Highest score. 300. Luna. Alam ko to, malalakas ako na. Uy, wag! 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 Isa na lang yun. Tin. Ito yung 64 na. Oh! Magta-video ba tayo? Bakit? Anong gusto mo? Patayin yung video? Kaya isang damage lang eh. Dolphin. Tatamaan ulit yan. Ano? Di ba nakailan na siyang tamaan? 360 backflip. Even better. Even better. Uy, bakit na yung backflip? Sana gusto mo split yan. Diba? Diba split yan? Gusto ko mo split. 700 more. 700. Sinipa ang bola, backflip. Even better! Even better. Sa video. Even better. Dapat ay even better. Even better. Come on. Even better. Even better. Uy, magulat tayo, sabay tayo. Even better. Come on. Even better. Uy! Uy! Uy, nakatatlo ka ah. Pwede ganun. Bawal. Di mo nakatatlo. Uy, nakatatlo ka talaga. Ay, nakadalawa ka. Dalawa ka ah. Daya mo. Ay, ba't naman agad? Kaya ko, kaya. Ang bilis eh.
Ayun ulit. Yes, yes! Tama ulit, dalawa. Ayun na. Even better! Even better. Yeah. Hindi, sabay tayo even better. Even better! Kaya ako muna. Wait lang muna. Bungay ako eh. Ako naman. Ako na. Ako na. La! Ako na kasi. Sino ba yung tablet? Bulsa! Even better! Even better! Oh, Mark, tama ako. Mark, 0 lang. Even better. Kaso, putulin ang team. Huwag ko mangmura. Palit nga ako ng tao. Si Batman. Yes, si Batman. Kaya okay na yun. Backflip. Hindi mo umaafi. Tatamaan ka. Bag-o. Ba't ko naman? Pangit naman, be. Patong, be. Be, ako naman, be. Hindi pa ako nakatry, be. Eto na lang, be, oh. Wag. Be, eto na lang, be. Yan, be. Be. Wag. Ayan. Ayun, sa baba. Turok. Sasabog kasi. Bagal naman. Mabilis na. Ano, 6-7 lang sa akin. 3-6-7. 6-7. Return. Tumasak sa tite. Basta. Ay, mag-review pa ha. Okay. Kaya father. Even better. Kami nag-video kami ni Mark. Mag-review pa. Kala ko ba pinalitan mo na? Wala mo dyan. 0 hands. Wave, backflip. Hindi ba ulo ko try? Ultron, power up and let's go slap! Whoa, I knocked him over, but oh no, the Baka si alligator's back Oli. up. Ha? Oh, crap. Baka si Oli Daddy's in nagkagat trouble. ng chicken Please don't nuggets. slap me too hard. No! Okay, Yaw na kagat. Narinig mo yung katok ko dun sa pinto? Hindi. Katok ako eh, bakit? Bye-bye, like and subscribe.